Okay, ngayon tuturo ko na sa inyo paano mag-key. Okay, first step. First step. Mamili kahit ano dyan. Yan. Dashboard. Wait nyo lang yan. Naka-email sa'yo ako. Balak nga. Bakit pare? Hindi, papalakasin mo sana yun. Wait nyo lang. Kaya nga nabukas ko kaya pa sabi mo pa. Naka-email yun. Wait nyo lang guys. Siya medyo nakalagay. Pag na may tawag yan, please wait. Yan, hindi nyo lang yan. Kapag na may tawag yan, receive the key. Pwede yan. At copy link. Back. Mag-back tayo. Back. Back natin yan. Tanggalin natin. Tapos, punta ulit Google. Hit nyo lang. At ilagay nyo ito. Ano? Ano yan? Yan. Ilagay nyo lang yung tinapiling nyo. At wait nyo lang. Mag-download ng data. Kasi Wait nyo lang verify. Yan. Wait. Please wait a second. Yan. Continue. Siyempre, pindutin nyo lang yan. Yan. Tapos sa baka na yan. Okay na yan. Unlock account yan. Yan. Please wait. Yan. Please wait daw. Continue. Tingay ako dito nagaganito nagbabalik-baliwan. Yan. Katapos yung continue copy na yan. Yan. Okay na yan guys. Magagamit nyo yung delta nyo. At hindi na niya pwede nyo lang gamitin kahit saan laro. At kahit ano. Na open na yun, pwede nyo na siyang gamitin. Okay. Andyan na lang. Okay.